حياكم الله المشاهدون الأعزاء أينما كنتم. أسعد باصطحابكم أنا وزميلتي ماجي بندوم في نشرة الولايات. ماجي، مساء الخير. مساء الخير Hassan, bonsoir à vous aussi téléspectateurs et bienvenue dans ce journal des provinces. توج في 13 من سبتمبر الماضي فريق العباسية لولاية وداي بالبطولة الوطنية لكرة القدم تحت سن 15 التي نظمت هنا بالعاصمة أنجمينا، حيث أقام حاكم الولاية الفريق إبراهيم سعيد محمد معدوبة عشاء على شرف الفريق من مدينة أبشة. النظيف عبد الكريم ساكن. بذكريات فرحة الفوز بالبطولة الوطنية لكرة القدم تحت 15 عاما، والتي أقيمت بالعاصمة أنجمينا في 13 من سبتمبر الجاري، والذي نصب فريق عباسية ممثل وداي نفسه بطلا لها. جاءت هذه المأدبة من حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد لتشجيع ومشاركة الأبطال فرحهم في الفوز الكبير الذي أنجزوه في البطولة على المستوى الوطني. فندق مدينة بشة احتضن المناسبة وقدمت الكلمات فيها تواليا. مندوب الشباب والرياضة بوداي محمد طاهر النور باسم كل الرياضيين هنأ سفراء وداي بهذا الإنجاز، واصفا إياه بالتاريخي، مشيرا أن أول رياضي في البلاد مارشال تشاد إدريس ديبي إثنو، حيث دعم الرياضة بكل الوسائل الممكنة، وهذه البطولة بعض من ثمارها. حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد وفي مداخلته أكد أنه سيعمل مع كل الرياضيين بالمنطقة لرفع شأن الولاية في كل البطولات المحلية والوطنية، مهنئا أشباله الأبطال ومتمنيا لهم مستقبلا باهرا في عالم المستديرة، مذكرا أن هذا الإنجاز من السياسة الرشيدة التي تتبناها الحكومة الشادية بقيادة المارشال إدريس ديبي إثنو. غير أن قائد فريق عباسية لكرة القدم أبو عبد الهادي يوسف أهدى الكاس لكل شعب ولاية وداي، متعهدا بتقديم المزيد والمزيد في المستقبل. هذا وللتنويه أن حاكم ولاية وداي الفريق إبراهيم سعيد محمد قدم ظرفا ماليا تشجيعا لهؤلاء الأبطال. Le gouverneur de la province du Maïkébi Ouest, Hassan Saline, après sa prise de fonction, a entamé ce 21 septembre une série de rencontres de prise de contact avec les autorités administratives, civiles et militaires de la province afin de les situer sur les actions qui seront effectuées sur le terrain. Récit d'Oba Djansala. Hassan Saline, le nouveau gouverneur de la province du Maïkébi-Ouest, trace la ligne de départ de ses actions. C'est en faveur d'une série de rencontres de prise de contact avec les autorités administratives, communales, le personnel du gouvernorat, les responsables des forces de défense et de sécurité, les délégués et les chefs de services provinciaux. Une prise de contact au cours de laquelle le gouverneur Hassan Saline, dans un franc-parler, a défini le principe sur lequel est fondée ses actions. C'est le travail, surtout bien fait et dans la probité. Avant d'ajouter, je suis venu ici pour contribuer au développement et assurer la protection des biens et des personnes de cette province. Ceux qui font correctement leur travail seront mes collaborateurs privilégiés. Parmi les actions prioritaires que le gouverneur veut entamer dans l'immédiat figurent la sécurité et la santé. C'est pourquoi il a instruit les autorités administratives communales et les responsables des forces de défense et de sécurité d'élargir leur réseau d'informateurs et d'être prompts à véhiculer les informations en temps réel afin de permettre aux uns et aux autres d'agir efficacement contre les ravisseurs qui écument la province. Quant à la problématique sanitaire, notamment liée au Covid-19, la situation épidémiologique qui a été faite au gouverneur par le délégué sanitaire. À ces jours, le Maïkébi-Ouest note 6 cas, c'est une situation préoccupante. Le gouverneur interpelle les responsables à tous les niveaux d'œuvrer pour que les mesures gouvernementales prises contre le coronavirus soient respectées.
من ولاية مايوكيبي الغربية، وهذه المقابلات التي جمعت الحاكم الجديد للولاية حسن سالين. أسافر بكم عبر الصور إلى مدينة أمجرس. أيام المبادرة الوطنية في مدينة أمجرس حضرة ولاية إنادي شرق، شارك حاكم الولاية غربجوم ميدار جاكوب في عملية تشجير ضمن حملة الأسبوع الوطني للشجرة. زكريا يحيى زكريا. انطلق الأسبوع الوطني للشجرة بولاية إنادي الشرق تحت إشراف والي ولاية إنادي الشرق غربجوم ميدار جاكوب، حيث تم غرس 500 شتلة مانجو. مندوب البيئة آدم الألباني وردقو حث على أهمية غرس الأشجار ومتابعتها بعد الغرس حفاظا على البيئة، كما شكر كل من ساهم في إنجاح هذا الأسبوع الوطني، شيء أكده وشدد عليه والي ولاية إنادي الشرق غربجوم ميدار جاكوب. هتبقى المجنة مشل ويالنا أنا نرابم قبل يجو كبير ولا دابا نوري للبوبولاسيون كل أنا ديبارتمان، أنا كومين، أنا كابيتال، أنا إندي أسدا كلي كل كي ما قولوا هتب. بقي أن نشير على أن العملية تمت بمقر مندوبية الثروة الحيوانية، وقد شارك فيها عدد لا بأس به من المسؤولين وأبناء المنطقة. Toujours avec Doba Djorsola, où cette fois-ci le gouverneur de la province du Maïkébi Ouest poursuit sa série de rencontres de prise de contact ce 22 septembre. C'est les responsables des associations et les organisations de la société civile et les représentants des partis politiques et les chefs religieux qui ont été reçus par Hassan Salil. Restons toujours avec Doba Djorsola. Sous défi de l'heure, seuls les efforts conjugués permettent d'obtenir un résultat probant. C'est pourquoi le gouverneur Hassan Salin, dans sa deuxième journée de rencontre de prise de contact, a reçu successivement ce 22 septembre les responsables des associations et organisations de la société civile, les représentants des partis politiques et les chefs religieux. Au milieu de chaque rencontre, la sécurité et la santé sont largement évoquées par le gouverneur, car, dit-il, sans la sécurité, on ne peut pas parler de développement, et le développement n'est porté que par des hommes en bonne santé. C'est pourquoi Hassan Salin exige la collaboration et le concours de tous afin de juguler l'insécurité dans le Maïkébi Ouest et arriver à bout de la pandémie de coronavirus. En outre, il a exhorté les partis politiques de mener leurs activités dans la discipline et l'observance des lois de la République. Quant aux chefs religieux, ils sont invités d'intensifier la sensibilisation de leurs fidèles à respecter les gestes barrières. Ces derniers ont rassuré le gouverneur de leur soutien spirituel qui sera sans relâche. الأسبوع الوطني للشجرة من مدينة بالا، وأخذكم إلى سيلا حيث شارك الأمين العام للولاية في حملة تشجير ونظافة بمختلف المؤسسات التعليمية. محمد هارون أبو قرين. تبنى مرشال البلاد صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو من أجل جعل البلاد تتشبع ببيئة خضراء، حيث أنه ضمن برنامجه السياسي برسم خارطة طريق تهدف إلى مكافحة الصحف الصحراوي من التعرية والعوامل المساعدة في التغيير المناخي، بتوجه الكل إلى غرس الشتلات والأشجار للمساهمة في تعمير البيئة. برفع شعار الأسبوع الوطني للشجر ويوم المواطنة، والذي أتى تزامنا مع الدخول الدراسي دورة 2020، فولاية سيلا هي واحدة من ضمن ولايات البلاد تشهد هذه التظاهرات البيئية. وعليه قام الأمين العام لولاية سيلا باكون جاكوب ممثلا للوالي، حيث بادر بالانطلاق الرسمي للأنشطة الخاصة بالأسبوع الوطني ويوم المواطنة. فالانطلاقة كانت بثانوية أبريشا بقزبيدة، مما تمكن الجميع بأخذهم الآلات والمعدات الخاصة بالنظافة، هادفين من ذلك حرص روح المواطنة والمحبة وخلق جو ملائم للطلاب والتلاميذ خال من التلوثات البيئية داخل ساحات الدراسة. هذه المبادرة والاهتمام بالأمر البيئي مما ترك الجميع بأن يشمر سواعده كي يكون متأهبا لاستقبال الأسبوع الوطني للشجر ويوم المواطنة، مما حث مساعد عمدة بلدية قزبيدة محمد بخاري جدي بأنه أكد للجميع بأنهم يولون اهتماما خاصا بهذه الأشجار المخروسة.
من جانبه مندوب وزارة البيئة المياه والصيد محمد اللاجي تحدث عن أهمية حرث الأشجار والشتلات ومدى الاهتمام بها، ملفتا انتباه الحضور بأن مكافحة الزحف الصحراوي يحتاج إلى تضافر كافة الجهود. أما الأمين العام لولاية سيلا باكون جاكوب ممثلا للوالي أوضح بأن السلطات العليا وعلى رأسها مرشال البلاد صاحب الفخامة إدريس دبي إتنو أخذ كافة السبل الكفيلة للحد من الزحف الصحراوي والتغيير المناخي الذي كان يحدد البيئة، فلذا خصص الأسبوع الوطني للشجر من أجل المبادرة التي تنعكس سلبا تجاه حماية البيئة، مناشدا سكان ولاية سيلا بأن يهتموا بأمر البيئة. هذا وللتنويه أن بعد هذه الانطلاقة الرسمية ستشهد هذه الأيام مبادرات أخرى من كافة فئات مجتمع ولاية سيلا. Constatant le relâchement de la population du Logone oriental dans le respect des mesures barrières, le gouverneur Moussa Haroun Tiego a fait une communication avec les 3 représentants des confessions religieuses et les chefs d'unité administrative. Suivez-le. La pandémie monte dans nos provinces. Devant cette situation grave, m'amène de convoquer cette réunion d'urgence. Le respect des mesures barrières éditées par le gouvernement. Au niveau de nos mosquées, les gens ne respectent pas la distanciation sociale. Dans les milliers des églises, c'est un peu mieux par rapport aux mosquées. Dès aujourd'hui, toutes les mosquées sont fermées automatiquement. Aujourd'hui, la pandémie est en train de monter de façon galopante. Sauf vendredi, toute personne qui est partie et est en train de prier, vous le prenez et amendez. Les forces de défense et de sécurité sont instruits d'aller appliquer strictement les consignes données par les autorités. Au niveau des marchés, monsieur le délégué, monsieur le maire, je vous dis que nous allons prendre les mesures similaires. La même chose au niveau du marché. Nous allons accorder une semaine. Si les bars qui ne respectent pas, nous allons amender d'abord. Et après, en cas de récidive, nous allons fermer. Les transports. Mais là aussi, nous allons faire la part des choses. Les mesures barrières à tous les niveaux. Donc, les chefs de canton, les chefs de village, chaque canton, il y a des marchés. Transmettez le message. كما تابعتم حاكم ولاية لوغون الغربي موسى هارين تيرغو واللقاء الذي جمعه بالمسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة، حيث دعاهم إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية لمحاربة فيروس كورونا، ذلك بعد أن لاحظ عدم احترام تلك الإجراءات من بعض المواطنين. Suite aux grosses pluies dans la province du Mandoul, les voies de communication routière reliant Koumra à Moïsala sont coupées. Les usagers ne savent que faire. Le préfet du département du Bar Sahara, Sogo Moursal, a fait une descente pour faire le constat. Ditangé Félix. Dans la province du Mandoul, les dernières grosses pluies enregistrées constituent un handicap majeur pour la voie de communication routière reliant Koumra Moïsala. Le département de Baksara et de Moulin, faut-il le préciser, constitue une zone pourvoyeuse de céréales qui ravitaille le Mandoul et d'autres provinces du pays en céréales et oléagineux est enclavé depuis un certain temps. Précisément, le tronçon village d'Ilabourou, long d'1 kilomètre, situé à une trentaine de kilomètres au sud de la ville de Koumra, est présentement impraticable. Les usagers ne savent à quel sens se vouer. Moïsala Koumra est intenable pour le moment. Hein. Vous-même, regardez. C'est pas dire, on a beau crier à l'endroit des autorités qui sont en charge de cet axe, mais jusqu'à là, rien n'est fait. Les spéculateurs des denrées alimentaires communément appelés Mosso voient leur chiffre d'affaires en baisse et demandent donc au gouvernement de voler à leur secours. Si le gouvernement vient en aide pour nous les femmes Mosso, ça va être une fierté pour nous. Parce que quand cette route est bitumée, ça va nous arranger et que ça fait que l'économie même
ça entre dans le pays et ça va nous aider, nous les mamans là, pour nourrir nos enfants. Justement, pour constater des visites et chercher des solutions idoines, le préfet du département de Barsara, Sougour Moursal, a effectué promptement une descente sur le terrain pour encourager les habitants des villages riverains qui tentent par des moyens rudimentaires à rendre accessible cette route. Nous avons mis déjà presque 500 sacs de sable. Ça, c'est la contribution des populations. Et nous avons contribué avec nos moyens de bord, avec les commerçants de Koumra, les commerçants de Barsara. Nous avons collecté et pour pouvoir arranger la route. Signalons à cet effet que plusieurs hectares de champs en phase d'épiaison sont inondés. Là où bas blesse, certains champs d'arachides commencent à germer. مدرسة أولا مبادرة وطنية أطلقتها محافظ مقاطعة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسي منذ العام المنصرم، يستهدف من خلالها شباب المقاطعة المؤسسات التعليمية من خلال تنظيفها وتهيئة بيئة نظيفة للتلاميذ. النسخة الثانية من هذه الحملة انطلقت يوم أمس. محمد طاهر جبريل الحر. حملة المدرسة أولا تعود مجددا للعام الثاني على التوالي. هذه الحملة التي بادرت بها محافظة البطحاء الغربية فاطمة بكر كوسي تهدف إلى تشجيع وتعبئة أولياء الأمور إلى المشاركة الفاعلة في إنجاح العام الدراسي والحصول على أكبر نسبة من التعليم في هذه المحافظة. الخطوة الأولى من هذه الحملة في هذا العام كانت عملية تنظيف مدرستين بمدينة آتيا، وهي ثانوية أصيل أحمد أغبش والمدرسة الكاثوليكية. المشاركون في هذه الحملة وهم أعضاء جمعيات المجتمع المدني والتجمعات النسائية قاموا برفقة المحافظة فاطمة بكر كوسي بتنظيف شامل لهاتين المدرستين. هذه العملية تدخل أيضا في إطار أسبوع عمل المواطنة الذي أطلقته السلطات العليا بالبلاد. أنينا كإدارة هنا الديبارتمان يعني رايحين في كلك إيكول كعلم شلنا إيكول أنا ليسال عشان أخبش وهسه جينا في أوتيل كاثوليك وأنتوا كلها تموبيليزي بارانا ألاف لا هم كلها يجوا ده شنو ما أنا حق ده شنو الإيكول قبل كل شيء. هذا كما دعت المحافظة فاطمة بكر كوسي أولياء الأمور إلى المساهمة بفاعلية في إنجاح هذا العام، وأكدت أن حملة المدرسة أولا لن تتوقف في عملية التنظيف فحسب. Le commandant de la force mixte tchado-soudanaise, le général de division Ousmane Bara Mamat Idno, a présidé à Béché une cérémonie de réconciliation entre les communautés frontalières suite à l'affrontement meurtrier de Ouassata survenu en juin dernier. Le reportage est de Mamat Al-Bakhir. Suite à l'affrontement sanglant survenu il y a 3 mois à la frontière Tchad-Soudan dans la zone de Ouassata, et ayant causé la mort à 17 personnes, le commandement de la force mixte Tchad-Soudan a mis sur pied en son temps un comité chargé de résoudre ces conflits. Ce comité est composé des chefs traditionnels tchadiens et soudanais. Les membres de ce comité se sont donné rendez-vous ce 16 septembre 2020 à Adré pour signer un procès verbal de réconciliation sous la supervision des 2 commandants de la force mixte, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Idno et le général de brigade Saad Al-Hadi Al-Baloula Ahmad. Étaient également présents le préfet d'Assunga Bia Borgou Darga et le vice-consul du Tchad à El Guinena Mohamed Al-Hach. Le document prévoit que la partie soudanaise verse le prix du sang d'IA de 7 Tchadiens tués et la partie tchadienne verse pour 11 Soudanais 15 millions de francs CFA, la valeur d'un véhicule égaré lors des hostilités, ont été également versés à la partie soudanaise. Et cette dernière a restitué 2 Toyota et 4 motos enlevées lors de la bataille. 1 250 000 francs CFA, c'est le montant versé par les 2 commandants de la force mixte à un éleveur tchadien qui avait perdu 5 chameaux. Pour entériner ce procès verbal de réconciliation, le commandant de la force mixte tchado-soudanaise, le général de division Ousmane Bahar Mohamed Idno,
s'est exprimé en ce sens. Le Tchad et Soudan, deux pays amis et frères, nous partageons la frontière, nous avons les mêmes cultures, même histoire, donc nous sommes condamnés de vivre ensemble, quels que soient les problèmes, parce que la paix n'a pas de prix. Le Soudanais Saad Al-Hadi Ahmad Al-Baloula, la poursuite des bandits et coupeurs de route relève désormais de la compétence de la force mixte et non une affaire des civils. Et c'est la dernière fois que la force mixte verse la dia et les frais de réparation à la place des fauteurs de troubles, ont-ils conclu. تابعتم هذا التقرير من مدينة أبشي وحل النزاعات القائمة بين عشيرتين تنتمي الأولى إلى تشاد والأخرى إلى السودان، وقد شارك في عملية الصلح قائد القوات المشتركة التشادية السودانية عثمان بحر محمد إتنو بحضور عدد من أعيان البلدين. Une mission de suivi de la mise en œuvre du projet de la stabilisation de la fenêtre nationale conduite par le chef d'unité de gouvernance du programme des Nations Unies pour le développement se trouve dans la province de Hadjer Lamis. L'équipe est allée constater l'évolution des chantiers entrepris par ce projet. C'était en présence de la directrice générale adjointe du ministère de l'économie et de la planification du développement et de la coopération internationale, Guéant Ben Guéry. Depuis son lancement le 14 octobre 2019, le projet de la stabilisation de la fenêtre nationale dans les provinces de Hadjer Lamis et du Lac, œuvre du programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a réalisé plusieurs activités. Il s'agit des travaux de construction des infrastructures de base, de la fourniture d'intrants agricoles et d'équipements de pêche. Pour s'assurer de l'évolution des travaux, une visite de terrain s'impose. Quand on a fait la visite des sites, il y a des bons et des mauvais côtés. Il y a des bons parce que certains chantiers ont bien avancé, mais on a noté aussi des défis qu'il faille relever, notamment pour améliorer un certain nombre des infrastructures sur la durabilité, sur la qualité. Les investissements étant importants pour le bien-être des populations, il est aussi nécessaire d'impliquer les autorités nationales dans les activités pour un meilleur cadrage, a relevé la directrice générale adjointe du ministère de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale. J'ai vu deux chantiers qui ont vraiment bien avancé, ceux du collège et le logement des enseignants, et puis pour la sécurité et la gendarmerie qui est bien avancé. Du côté du marché, les choses traînent un peu. Et donc, nos attentes se tournent vers ce chantier-là. Donc nous interpellons tout le monde. Ici présent, chacun doit suivre. C'est notre bien à tous. À travers cette mission de suivi de la mise en œuvre, le PNUD exprime sa volonté d'accompagner le gouvernement dans sa stratégie de développement, notamment le plan national de développement 2017-2021, mais aussi assurer le contrôle qualité des réalisations faites sur le terrain. مكنت قوات الدفاع والأمن بمحافظة أدي بولاية سلا من إيقاف مجموعة من الأشخاص يقومون بسرقة البهائم. هذه المرة تم إيقافهم وبهوزتهم عدد من الأبقار تم عرضها أمام الأمين العام للمحافظة ميمارة أباجي. تفاصيل الخبر في تقرير الزميل محمد هارون أبو قرين. حرصا على حفاظ مكتسبات الدولة وممتلكات المواطنين وسلامتهم من عبث العابثين ومكايدة المتآمرين، إلا أن مثل هؤلاء لم يجدوا معبرا لتنفيذ خطتهم والتي دائما وأبدا تبيت بالفشل، وذلك نتيجة لثقب العيون التي تسهر ليلها ونهارها من أجل رفاهية المواطن كي يعيش مطمئنا آمنا في أشريط الحدود الذي يربط محافظة أدي بولاية سيلا ومحلية بيضا، حيث تمكنت قوات الدفاع والأمن التشادية وبتعاون دبلوماسي شعبي من أفراد أمراء منطقة أرارا وششتا بإرجاء 23 بقرة تم سرقتها ونهبها من طرف 3 لصوص ومتآمر. سرقت هذه الأبقار من حظيرة رئيس كانتون كومو إسحاق موسى حسين في 12 سبتمبر العام الجاري. فقامت السلطات المحلية بقيادة قائد قوات الدرك الوطني رقم 22 على عقيد كلمي عثمان بيدلا بنزوله ميدانيا
كلام السيرفيس بس جينا ولا نوم ولا شغل آخر في الليل والنهار أنا موجودين نقدر نخدم لأن شغل أود ما نكون بس تاني اللي بسنا قاعدين أنا دفاعنا وطني والدفاعنا شايف أنا شايف شغل آخر ما عندنا. أما الأمير عبد الله علي لقاي أمير منطقة عرارة قال بأن على الجميع استهواز الموقف. لو زول حرامي شال شغل جاره والناس طفوا ضمورهم رجعوا سلموا بكره رجعوا سلموا مسكوا الحرامي حاسبوا بالتالي الشغل ذاك الإجرام ذاك بيقوم ما فيه. كما شكر الأمين العام لمحافظة أدي ميمارة أبا آجي جهود قوات الدفاع والأمن على ما قاموا به من جهود من أجل السيطرة على الأمن، مشيدا بالعلاقات الثنائية التي تربط البلدين والشعبين التشادي والسوداني. وأثناء حفل التسليم والتسلم للأبقار المسروقة أثناء رئيس كانتون كومو على الجهود المبذولة حتى وصلت قوات الدفاع والأمن إلى تحقيق غايتها. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la députée Fatime Nouracham Ramadan a offert des kits de lavage de mains, des masques de protection et bien d'autres matériels de prévention aux habitants du village Amsakin. Ce don permettra à ces couches vulnérables de se protéger contre la maladie. Guéyan Ben Guéry. En guise de sa contribution dans la lutte contre le coronavirus, la députée Fatime Nouracham Ramadan, élue de la circonscription de Dababa, met à la disposition des habitants du village Amsakin, une localité située à quelques kilomètres de la ville de Bokoro, des kits de lavage de mains, des masques de protection et autres matériels de prévention. Un geste qui, selon la donatrice, vise à aider cette couche de la population à se protéger contre la maladie. Le coronavirus est en train de ravager presque tous les pays, tout le monde. Et ça continue à faire des ravages. Donc nous sommes ici pour vous demander de respecter les mesures barrières. Évitez aussi les attroupements. Et il faut toujours laver les mains avec de l'eau propre, avec de savon et porter toujours le cache-nez. Ce don de la députée Fatime Nouracham vient appuyer les actions que mène le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Toutefois, même si la province de Hadjelamis n'a enregistré aucun cas de coronavirus jusqu'à nos jours, l'élu du peuple appelle la population au respect des mesures barrières édictées par les plus hautes autorités du pays afin de limiter la propagation du virus. وقبل أن نطوي صفحة هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات، قدم مؤخرا المنسق الرياضي بمقاطعة البطحاء الشرقية بكر سليمان تيجاني قدم معدات رياضية بالمركز الثقافي والشبابي بمدينة أم حجر، وذلك بهدف تشجيع لاعبي كرة القدم من مدينة أم حجر. آدم حنفي فاضل والمزيد. بهدف تطوير القطاع الرياضي بمدينة أم حجر حاضرة البطحاء الشرقية، فقد تقدم منسق الرياضة بمدينة أم حجر بكر سليمان تيجاني معدات رياضية تتمثل في كل من الزي والأحذية الرياضية. كان ذلك بحضور رئيس رابطة كرة القدم بمقاطعة البطحاء الشرقية بهجة محمد. في كلمته منسق الرياضة بمقاطعة البطحاء الشرقية أشاد بالجهود الميدانية التي يبذلها كل من رئيس المركز الثقافي الشبابي ورئيس رابطة كرة القدم بمدينة أم حجر. داير الشباب هنا أم حجر ده شباب بارزين، مش يعني يلعبوا في أم حجر بس، يلعبوا في مستوى الإقليم، في مستوى هنا الوطن، وفي مستوى هنا العالم. ليه ما شباب أم حجر ده لهم ممكن واحد ممكن يوصل المرحلة دي بشو، لكن داير مساعدة، داير عمل جدي. من جانبه رئيس رابطة كرة القدم بمقاطعة البطحاء الشرقية بهجة محمد شكر منسق الرياضة بكر سليمان تيجاني على هذه المساعدات، كما وعد باستخدامها بطريقة إيجابية. هذا ويشار إلى أن تقديم مثل هذه المساعدات لا شك أنها تسهم في تعزيز قدرات لاعبي كرة القدم بالمدينة. الأعزاء، بهذا الخبر من مدينة أم حجر ننهي معكم هذه النافذة الخاصة بأخبار الولايات. موعدنا معكم السبت المقبل بمشيئة الله. مجي. Voilà, Hassan Dida, sur ce plan, enfin, ce journal des provinces. Merci à vous de l'avoir suivi un peu partout. Excellent suite de programme sur Téléthéâtre. Bonsoir.